أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشيمو إن شاء الله كرك تفسير القرآن نتشيمو كرك سورة الانفطار، أما إذا السماء انفطرت. Sura hii aya zake ni 19 na sura hii wanazuoni wa hadithi ishikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na yuko katika mui wa Makka na inakodhera habari za siku ya kiyama, muda itakondoko itasimamo siku ya kiyama inakodhero na watu wanatanabahishowa kwa wanakondoka tayarisha ruhu zao siku yao takurudo kamujitu subhanahu wa ta'ala na idakeleza kwa mujitu aneemesheze wanadamu jilumbu sura wa unziro chimaliza mujitu subhanahu wa ta'ala wantu karka sura itakichereza ulawangana lamna mbili wema na waovu na mujitu kila moi yaim darbatililo siku ya kiyama itakelezo ta ina sababu khasa kwa ishkilile sura ishkiliza lakini nakumbushowa maadamu izo siku ya kiyama nakumbushowa sondoke kwa aina kughurika maadamu bismillahi na kaanza tabaruka sura hii kaina ya mujitu arrahmani muammimu rahma rahmani amma duniani kila mtu upata mema movu kafiri islamu upata arrahimi mukhassisu rahma rahmaini khasa kawantu mu'mini tusku ya qiyama hupato makafiri hawawoni rahma mujitu subhanahu wa ta'ala. Idha as-samaa'u infatarat, wakati wa kuzimu itakatuko katuko ni siku ya kiyama hapo isimeme wakati oyo. Idha as-samaa'u inshaqqat, idha as-samaa'u infatarat, maana ni sawa sawa, maana ni wakati wa kuzimu itakatuko katuko hadile itakatuka na nota min yote takatuko tuko hadile inshaqqat yawm al-qiyama itakuwa yatushire siku ya kiyama. Ay as-samaa'u tanshaqqu 'inda al-qiyamati, inda qiyamati saa, maana saa jisimama itakatuka katuka kuzimu. Wa idha al-kawakibu intatharat, wa idha al-kawakibu na wakati nota intatharat hadire stakhpotero nota nazo stakhpotera potera ay tasaqatat takwa zinakhpotera an-nujumu tasaqatat takwa potere kuzimu tushire basi tena zimu katike zinakhpotera. Wa idha al-biharu fujirat, na wakati wa bahari nazo fujirat hadire stakwa zinakudanganyowa zinafungulowa kasa isa imo hajiz imo katike maraj al-bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakh la yabghiyan. Aya ma imamoni maladda mamoni mahararisi ya munu aya ni maladda ya wawi yatakudanganyowa takuwa yatakudanganyowa siku hiyo mujir subhanahu wa ta'ala na kadu talatat kwa dangameno wa taghayyarat yabadilishio na kutukuta mamullo. Wa idha al-quburu, wakati oyo siku hiyo ya kiyama kwa isimemo. Wa idha al-quburu, na wakati wa makabri watu wa makabrini bu'thirat hadire wa takhtumuluwa qulibat itakadisho jisi wa ukhrija ma fiha min ahliha ahya, watu wa mukatika takhtumuluwa wa ingilewo ni maiti watakulawa woni hayi mujiradire minha khalaqnakum karka ntijinunzile wa fiha nu'idukum shtakin ruda wa minha nukhrijukum taratan ukhra shtakin tumuratena. Iyo ndio siku yao watu watakuondoka watakhtumulwa watakuyizonti zima tangu adamu mpaka mtu akhiri filo watakhtumulwa. Wa idha alquburu bu'thirat tamujitu karka suratu zalzala idha zulzilati mujitu subhanahu wa ta'ala hadire wa akhrajatil ardu athqalaha ti takhtumulu uzittu bimokatike maiti zimokatike itakuondoko itakhtumulu ay ukhrija ma fiha wa udhhira ma fiha zimuntinike zote zitakhtumulowa zitakudhihirishowa. Ay bu'itha almauta maiti takwasfufila maana inakabilowa siku hiyo ni khurujul amwati lilhisabi, maiti takwastomela simama mbele za mujitu kwa azuzi na kenda sabatoa mema na ende janani
movu na kenda muloni, aliyadhu billah. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, kwa ivile nafsi siku hiyo ya kiyama isimemo ma qaddamat, yaye pisizombele amali njema, sala, somu, sadaka, khairati zaye fanyizo zote zaye kasbeto hadire, wama akharat hadire na yaye ragishizo takhfanya maanaye, takhfanya maanaye chuona hali isimeme iyo hadire takuwa amali bas tena zimarize, fa innaha la yanfa'uha amalun ba'da dhalika, khadiri isma amali itakonduko khinfa baadi apo ntaku ma qaddamat ya episodio akharat na ya ila silonuma zote kama kwa suratu Yasin de nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum, zawe episodio mbele takpata takiwa takizuona takujazilizoa wa atharahum, na zawe la silonuma baadi yochawe la athari sura takujazilizoa athari mbovu takujazilizoa, ay ma sabaqa wa tarakat da episodio mbele maana episodio mbele na zawe la silonuma ba as-saghiru wal kabiru chihaba shukuru kullu insanin ya'rifu a'malahu, kullu mutakiwa amali za episodio mbele za sezonuma zote takiwa. Mujir subhanahu wa ta'ala aya 6 inakuwa ya ayuhal insanu, ewe maadamu, na hapa wanazuoni hadili anakudhuwa na kafiri, ma gharraka, chintu gani ewe kafiri chukughurilo chukukhadailo birabbika alkarim, na mojo uje karimu Mujir subhanahu wa ta'ala, nini khufanyizo takabura kondoka kuinkira mitume, kondoka kuinkira Qur'ani, kuinkira mujitu kila chintu dire tukondoka kuadhimisha amri za Mujir subhanahu wa ta'ala, chintu gani chukhufisidilowe hadire chukufanyizowe kumiza mujitu kiza akhira kwawe na kiza ba'thi kila chintu ewe maadamu unzila ma gharraka. Ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud hadire kila mutakhsimama mbele za Mujir subhanahu wa ta'ala, na mujitu moi kama suali ya itamuzo ya ibn adam ma gharraka bi, nini yukhadailu nami hadire ya ibn adam madha amilta fima alimta, yawe barshiza fanyirize tumikilileni isa tena ma khada'aka, nini yukhadailu ma aghfalaka, nini khufanyizowe ghafila nami. Maana iyi aya iyi inakishtahadharisha na kuasi na kughurika na mujitu subhanahu wa ta'ala na adhabu ye. Ma gharraka birabbika, na mojo alkarim khunzile khuruzukhile khupele kila chintu ondoshele ghurrishile barashize shaitani ondoshele tunakhira kwawe na marasha mujitu subhanahu wa ta'ala, chintu gani chondoshele chukhadailo mpaka tukhtimiza ya mujitu khfaramilo ondoshelo maansizo mujitu subhanahu wa ta'ala, izo kumabudila mujitu maabudilo shekwa mujitu nini ukhadailo, nayo ni shaitani. Alladhi mujitu uje khalaqaka khunzile, khunzilo ndiye ondoshele na maabudila mingine, na khuruzuko ndiye ondoshele na maabudila mingine, na khufaramu ndiye ondoshele na kiza na mfana na mtaa shaitani. Alladhi mujitu uje khalaqaka khunzilewe, fasawaka hadire sawa a'dha'aka, zirungozo fanyize sawa sawa fanyizo hadire atmama khalqaka, fanyize kamili ntanguwe liko chimaniye, fanyize mazi badilishewe chinama badilishewe tilemishpa tilemarungo mazima isa na mikono na uzara na umanyara na mashungi na yongozi na umato na yulimi. Mujir subhanahu wa ta'ala khalaqaka fasawaka, Mujir subhanahu wa ta'ala hadire kamalul khilqati, lumbo kamili hadire fa'adalaka, Mujir subhanahu wa ta'ala khutosishize, Mujir subhanahu wa ta'ala ja'alaka mu'tadilan, so kama ngombe zina kinendo kama mikono miwili ama farasi ama mbuzi, fanyize dirito Mujir subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqaka biitqanin jisa sura ahsana taqwim, Mujir de walaqad khalaqna al-insana haqiqati muzile maadamu ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لومبو الصورة كاملة هديله جعلك سويا معتدل القامة، شي مسميمة معناه كل شيء ويقولوا في أي صورة، أي صورة يا نصوله Mujir سبحانه وتعالى ما شاء يا نصوله ركبك هديله خبنزنيزه Mujir subhanahu wa ta'ala ya ikhtiyarullah khutalilile na khutalile sura mujitu ka sura hadile sura khadira kondoka kufanya sura za mfuye
sura za khanziri, sura za mhundra, sura za mba, lakini mujitu ondoshele khufanyize lumbo la maadamu kamili. walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, lumbo sura zaidi. Mujitu subhanahu wa ta'ala kalla nakamilo maadamu kafiri reptama, bal tukadhibuna, bal nakidhibani, makafiri hukidhiba bidini, siku ya jeza na hisabu, siku ya kiyama kwa yiko bani hondoka hukidhiba bilhisabi, kwa hisabu yiko hukidhiba, bilqiyamati, siku ya kiyama, biljazai, kwa hulipanua jeza yiko, tunkiruna hondoka huinkira hadire. naye Mujitu subhanahu wa ta'ala kwa bereptamani sinkireni. wa inna alaykum haqiqa iluyino chwaweshere mas'uli la hafidhina, malaika wanakuondoko wanakuhafidhu amali zinu, kila amali yinu inakuhafidhowa hadire. nahnu ja'alna alaykum malaika, chinwekele malaika, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, temuki isma jawabu manzina ku raqibun atid, wanakaandika hadire. wa inna alaykum lahafidhina ay malaikatun yahfadhuna, wanakuhafidha kullu amalin maktubin, maana iwa kila amali yawe nakhfanyo, yahfadhuna amalakum alaykum, wanakin hafidhina amali zinu, wayusajjilunaha, wanakizandika kila chintu chihaba nashkuru, duna an yudayi'u minha shay'an, atashkhadara wabashi hishkosi atashkhadara paka takuyawata siku ya kiyama, takuyawata chuo jisacho chi hafidhu kila chintu. Mujitu subhanahu wa ta'ala inna alaykum haqiqa iluyinu chwaweshere la hafidhina, malaika wanakonduku kinhafidhilo amali zinu, wanakinhafidhu amali zinu, kiraman hadire, wakirimila, malaika wakirimila na Mujitu shurafaa, wenye sharafu hadire, katibina hadire, yaktubuna ni wenye kondoka kaandika, handika umanaa ni waaminifu, haondoki khushakaba, haondoki khuzidila, wala haondoki kuwaye na kupunguza, ni maadili hadire. malaikatun sadiquna, ni malaika wenye sidqi, haondoki mshakabi Mujitu wala maadamu wala hafanyi isma chintu cha kufanya, hawakhandikiri tujisi. wa annahum yaktubuna a'malukum kullu amali zinu zote wanakondoka na kinandikilo. ya'lamuna ma taf'aluna, wanaiva au malaika ma taf'aluna, yani nakhfanyo yote, kulla shay'in, yani nakhfanyo yote hadire, la yakhfa, haiwa kharshikiri nani wafanyizo jisiwa pero pawa. iyo ni Mujitu lugha lawe takodero kodera chihindi, hamata muntu kachihindi, kachina, kacharabu, kachimini, kachisomali, kachijido, lugha lawe nasulo hamati menzo manzit malaika na iva uko tayari na kaandika. la shay'a yadhi'u, takuchito tashkhadara shtakuondoko shtakubahu, annahum ya'lamuna af'alakum, wana iwa stendo zinu allati taf'aluna hazani nakhfanyo, sawa'an akanat qalilatan, zinabeni hababa, am kathiratan, amani ningi ba, saghiratan inabenchi habu moitu, am kabira mankulu manzina na iwa wanakhsajila takuntana nazo siku ya kiyama. Isa tena wantu hulawangana sinfu mbili lamna mbili. Mujitu subhanahu wa ta'ala de innal abrara la fi na'im, haqiqa al abrara ni wantu bari wema, wamtiilo Mujitu, wasalilo, wafunzilo, watumilo sadaka, wawilo wema kabazele wao na kila chitu khirati, kila chitu akhlaqi sura, la fi na'im, wamo karka neema, watakhtiloa dire, watakhtiloa karka neema apa duniani, watakhpo maisha masura na akhira, watakhpo karka neema kulu za Mujitu, nayo ni janna ya Mujitu. ay as-salihuna fi na'imin, wantu wema takwa wanakhtiloa karka neema kulu za Mujitu subhanahu wa ta'ala. innal abrara ay innal mu'minina as-sadiqina, wantu waumini wakakalila, alladhina wafau bima ahadu Allah alayhi, watimizo ya Mujitu tetubalani kao kwa kondo kumabudila Mujitu hadi la fi na'imin daimin, watakuwamu karka neema za daima hadire hastindikiriba hadire. wa innal fujjara haqiqa mafajiri, watu maansi, watu waovu hadire makafiri, wengine la fi jahim, watakhtilowa karka jahim, watakhtilowa alkafiruna fi adhabin, makafiri maana ya waja. innal abrara ni karka watu muumini wema sura, na innal fujara watu maansi makafiri waovu
lafi jahim, watakhtilowa karka jahim kasani wawele mashaqi wa maasiza mujitu wa iza kumtia mujitu subhanahu wa ta'ala, watakhtilowa nao karka mulo. yaslaunaha, watakiingira maana karkamulo, yadkhulunaha, watakiingira yauma ddini, siku ya jeza na hisabu, nayo ni siku ya kiyama. hadire yuadhabuna biha, watakuadhibuwa na mulo oyo jahimu. ashadda aladhabi, adhabu shadidi yauma ddini ay yauma aljazai ala alamali, siku ya hisabu na jeza ya amali mbovu zaifanyilizo takuadhibilowa oyo muntu kafiri na muntu mbovu. wama hum anha, tawakuwa wo anha na mulo oyo wa jahannamu bighaibina, kwa watakughiba hata shkhadara, maanaye la yakhrujuna bal hum malzumuna laha, watakulazima kwa muapo tu. hadire la yakhrujuna minha, hawalawi hata shkhadara karka mulo oyo, daimuna fiha, watakuwa mudaimu karka mulo oyo. wama hum anha, hawakuwa nao maanaye na mulo jahannamu bighaibina, kwa watakughiba, watakulawa, watakenda kufanya chintu chimaliza, watakuruda, hawaghibi ba, watakuwa mo daima. wama adraka ma yaumuddini, nini ikhivishizo ya Muhammadi? ma yaumuddini, niniyo yaumuddini, siku ya jeza na hisabu, niniyo. hadire na kamilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. thumma ma adraka, chimaliza nini ikhivishizo. hadire inakhkuzowa shaniye ma yaumuddini, nini yaumuddini, rudilla tena maana inakhkuzowa iyo shani iyo kudhukura tena mujitu kwa siku kulu. hadire taakidun yauma la tamliku nafsun, maana iwasi yaumuddini ni yauma ni siku la tamliku nafsun, nafsi moi haimilki linafsin ka nafsi yingine shay'an, isma chintu haikadiri kumshikira siku iyo. hadi la shafaata illa biidhnihi, haikadiri takondoka kumshifaila muntu, hata mtume khadiri mshifaila muntu illa biidhnillah, ka idhni mujitu. man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni, nao khadiru takondoka kumshifaila muntu, kumnombela muntu ndakilo karka mulo, takku muntu khadiru kondoka mshikila muntu menziwe chintu kumpa thawabu, ama kwa aina khtumu ala alushi na mtumo karka dibu, ama karka mulo na mtumo na takku khadiru illa ka idhni ya mujitu subhanahu wa ta'ala. la ahada yanfa'u ahadan, maana takku moi takhadiru min famenziwe. wal amru yawma idhin lillah, amri nda mujitu wa aina sulum pa shifaa kenda kumshifaila kumtomola. hadire yawma la tughni nafsun an nafsin shay'a, nafsi moya haikhadiri kumdekhisha mingine kumshikila chintu hata shkhadara, haikhadiri siku kama iyo ni siku ni mwenyewe mshindri mujitu subhanahu wa ta'ala. na takku khadiro kubarama wala khtemuka wala khfanya isma chintu illa ka idhni ya mujitu. na hiyo ndio siku ya ash-shafa'atu al-udhma, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam tasujuda sujuda ya mujitu, kuromba kwa watu kupungulizoa kurba hizo, wenye jannani asabatu wanaenda jannani, wenye muloni wanaende muloni. Mtume sallallahu alaihi wasallam takhshufaila ummati, takhshufaila kila mara tasujuda, takuromba takambilo watomole jannani muloni, watomole wengine endra watomole wengine, takuromba tena mpaka kuhakikisha akhir ya mtu ndio la ilaha illa Allah lazile kingiloa jannani. yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, takku nafsi khadro kumilka chintu kushikila nafsi yingine. sababu gani? mujitadi yauma yafirru almar'u min akhihi, siku hiyo kila mumfakatanruwe wa ummihi, mamo soyo khadiri mshika chintu, wa abihi wawo soyo khadiri kushika chintu, wala khadiri kumshika chintu. dire ni siku hiyo la yanfa'u yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru amri siku hiyo yauma idhin, siku hiyo lillah, zake mujitu subhanahu wa ta'ala. hadile mujitu jisai na sulo takuhukumu waye na sulo tamtiro jannani ka rahmaye, na waye sulo tamtira muloni ka uadliwe. mujitu subhanahu wa ta'ala aya sura hii inakishkumbusha hadi ya siku ya kiyama, kwa hiyo soma tezo lazima chondoke chidarbatire na madamu na kabilo wasigurike madamu kwawe na mghurikila mujitu subhanahu wa ta'ala, na mtia shetani nafanya maovu, tahadhara madamu chimaliza nani malaika kwa wako wana
kaandika kila chintu chihaba na shukuru tahadhara chimariza akhiri inakichibayinia masiru lkhalqi menro ya wantu wamota kenda pijanani wamota kenda muloni mujitu shifanya ahlul janna insha Allah taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa jila'a humumina wa kashifa kurabina wa ahzanina wa kaffaratan li sayyi'atina. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la 'alayna. Allahumma arzuqna tilawatahu آناء الليل أطراف النهار أبدا ما أبقيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.